Salam alaikum, bonjour à tous. À l'actualité, Bouessagui le 29 août 2020. قبل ما نبداو bien sûr تستثير تابوني مع la chaîne, تلايكيم la vidéo, وتبعم ديال les réseaux sociaux. انكشم ديريكت. عاد نبداو l'actualité قلنا l'événement phare يقدر راني يظلي سي la réponse نتاس Lausanne pour le cas du derby entre Mouloud et l'USMAN de la fédération, la ligue مدوار ديوسان إنا غيداو ديويكيني ما دير كازني إلا نروح حنا للطاس هدا داون لحق نسن ماشي دا الأخر دا نخدم ولا دي بروفيسيونيل ايتو يظني الطاس يفكا لي 3 بوان إي لو اسما سي فوالا سي فكاس 3 بوان لو اسما يكسس 3 بوان مولود ديال سكي شونج تو دون لو كلاسمون اينو كيخدم لا ليغ اينو كيخدم البيرو فيدرال طومبالو هاد نغرض نعرف شو على اون ديتاي دون اون فيديو سبيسيال باسكو خلال شو على هاد ندر. La deuxième information, c'est l'officialisation. En la libération, Farrahi, il libéré la GSK, il contient officiel. La GSK il a été libéré pour le manque de comportement qui ne colle pas avec l'équipe. Il a été libéré ça pour ce genre de choses parce que après la signature, il avait demandé 3 mois de salaire d'avance. La GSK a 2 mois de salaire d'avance, le joueur. Il a refusé, puisqu'il était dans 3 mois. Nous avons 2 mois à l'avance. Et refusé, c'est incroyable. Mais voilà, c'est déjà à la base. Mais, والعادي استنيا اتشغال صافي لو كان غادي يلعب اون سيزون غادي يلعب بيان صافي قابله تكفو avec un salaire de 250 millions normal. Le joueur il va te faire du chantage, il va réussir son coup, il va se casser. Donc à un certain moment tu voyais la GSK depuis quelques années ou تهدر على خير soit تبغي تلعب voilà ce qu'on te propose ما بغيتش تروح on nous ressort toujours le cas Ben Algia qui finit remplaçant يلعب على certain match يلعب على كل ماتش واش فرق تشوك بلي يلعب في شامبيون الجزائر نتولي كان يظن شتي كي رومبلاسون دي طراجي donc voilà شتي c'est pas la même affaire mais voilà il a voulu quitter le club Zentik va quitter le club. Il y a d'autres joueurs qui se demandaient beaucoup d'argent. Il y a d'autres joueurs qui ont le salaire après ils ont été libérés et Genzaratouk depuis très longtemps. Assegui, il y aura une conférence de presse de la JSK à partir de 14h. On sera là où animer la conférence de presse à Guinée. On sera belé douane sur différents sujets. Belek l'enregistrement, Belek douane sur la convocation à la fédération. Mais surtout, Chante Radio, c'est douane sur le cas Guinée tasse Lausanne. يتسامحنا ليه الحق نسن هيك نيفغو يلو يتسامحنا ليه الحق نسن مي كنديرناش قد نغرض نهضر فلاس اون ديتاي ابري خاطر سي اون شوز عندها الفاطل ان سارتان مومون يتبطل الحويره سا فونكسيون با خاطر تلا اون جوستيس تلا القوانين مدواري كاين نتريسبكتي القوانين لان القوانين كتشوت انت ريسبكتي راك انت ريسبكتي كتشي يورا جامي سو جور دو بروبليم ونسعو راك لي بروبليم كاينين. Voilà. Le football international Boissé-Guinée, c'est la Super Coupe anglaise, Liverpool, Arsenal, un super match de football qu'on va tous suivre. Et voilà, on va profiter du football anglais. Et il y aura rapidement championnat de France, il y aura le championnat d'Espagne prochainement. Donc, football est relancé sur la Garonne. On sait tous pourquoi. Et on sait tous un mécanisme. باش يبغى الفوتبول هذا فونكسيون دونك فوالا دايما كيدوز انا لاكtualité ان بتي بو كونفيرمي بوساكي كون دينا قيمت ديال هنا بون جورني.